Мы рады вас видеть здесь, сегодня, здесь, на нашем Рамазан Фесте. Hurmatli do'stlar, opalar, og'aylar, assalomu alaykum. Har biringizga Allohning cheksiz salomlari, rahmat ham barakatlari bo'lsin. Mundaroq shirinmi? Shu ko'p ekan bundan ko'rina. Chin ko'ngildan barig'izni da shu kutib olgan, sog'inib olgan izgi Ramazon oyining tamomlanuvi bilan ko'ra oy davrida tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz qabullardan bo'lsin. Әйтә иртәнге намазга бик матур нурлы азан. И казан, дәртле казан, моңлы казан, нурлы казан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. А теперь вы, 3-4. Барыгызны тәбрик итәсем килә шушы матур, яхты бәйрәм белән, Рамазан ае бетү белән, Рамазан гаете белән. Пусть Аллах примет все наши поклонения, усердия в течение месяца Рамадан, и пусть Аллах примет наши мольбы, наши дуа. И самое главное, мы просим Всевышнего, чтобы Он вернул нам наших ребят. نبث بها المشاعر والحنين فنظهر بالوفاء شعور حب ثمينا ونحمل بالخفا ودا ثمينا. عيد عيد مبارك، 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 عيد عيد مبارك. Субхана тағала сізге, бүтінігізге бақытлы ғұмыр берсін. Бұл дүнияда һәм ахиратта. Пусть Всевышний даст вам счастливой жизни в обоих мирах. Аминь. لتزهر بالسعادة يا سنينا أدام الله جمعا كل عيد وأسبغ فضل نعمته علينا وأسبغ فضل نعمته علينا. الكون يعجز من يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين. Bayram! Biz sizni bayram bilan qutlaymiz, sizning umringiz baxtli bo'lsin. Rahmat Bekzor. Спасибо большое. Будьте счастливы, будьте здоровы. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.